Kain siya ng Bake Mac and ham and cheese pizza. Yan, yum. Yum. Dito kami sa Crown Hotel. Okay, subo. Yum. Ito naman. Bulaga. Yan si Celine. Ihiya eh. Yan. Ito ang aming room. Room 212. Room 212. Yun lang. Okay. Nasirin. Hi ka, Nasirin. Ayun. Talaga naman. I-upload. Talaga naman.